كوكو، السلام عليكم الغزالات ديالي. اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كيف نتوما؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. توحشتكم بزاف بزاف وغبرت عليكم. غبره طويله. شوي فريمون ديزولي، راجعه فريمون لظروف اللي خارجه عن ارادتي، وكانت معنكشه شويه واحد الظروف ماشي هي هذيك، ولكن بفضل الله بفضل دعواتكم الحمد لله ولينا كنسترجعوا داك الطاقه ديالنا الحمد لله بشويه وكنرجعوا لحياتنا الطبيعيه اون دوسور. ميرسي للبنات كلكم اللي فريمون كتصولوا عليا لا عبر القناه ولا في البريفي الانستغرام ولا التليفون. ميرسي بوكو، الله يحفظكم. تهولتوا عليا وتهولتوا على الغياب ديالي. هاني رجعت لكم وغنرجع ان شاء الله بقوه ان شاء الله بحول الله. الله يعطينا غير الصحه والسلامه. رمضان كريم وانتم باش ما كتمناو ان شاء الله بالصحه والسلامه والعافيه وسلامه الوقت. مرحبا بالاخوات الجداد اللي عاد التحقوا بينا، مرحبا بكم اجمعين بيان سور في قناتكم المتواضعه. نتمنى يا ربي تكونوا كتلقاو المعلومات اللي كتقلبوا عليها، واللي انا كنحاول ندير كل ما في جهدي باش نوصلها لكم بطريقه بسيطه جدا، وانتم كل وحده بيان سور غادي توظفها selon ses moyens ou selon son niveau. المهم انا كنعطيكم داكشي بطريقه بسيطه وسلسه جدا. قبل لا نبدا لا فيديو غادي نبدا بلي فيليسيتاسيون للاخت سميره موهوبي. elle a réussi son entretien, elle a répondu à toutes les questions et sois sûre et certaine لاله سميره c'est grâce à toi, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Allah سبحانه وتعالى و grâce à toi il y a tes compétences. وانا غير جابني ربي في طريقك وسمعتي لهذوك لي فيديو وخديتي منهم ما افادك. فيليسيتاسيون وفيليسيتاسيون للبنات كاع كلهم اللي فريمون تواصلوا معايا. شوي ديزولي راني جيتي سيغ ان نياج، راني كنت غير كنجاوب باغ برينسيپ باغ ايدوكاسيون خاصني نجاوب، ولكن راني ما كنتش كنتعمق وجي با نوتي لي نون دو توت فاصون. مبروك عليكم كاملين وعقبال البنات ان شاء الله اللي راهما اون كور دو دوموند داغريمون. واحد النقطه غادي نطرق ليها لان بزاف يا اما في البريفي يا اما عبر القناه. عافاك نعيمه صيفط لي البروجي داكوي، عافاك نعيمه صيفط لي لا فيش دو سوان، عافاك نعيمه. وحده قالت لي عافاك صيفط لي لي كيسيون. راه سي با بوسيبل البنات باش نصيفط لكم داكشي لا عبر القناه ولا عبر البريفي. عندكم القناه داكشي كله. كاع هاد البنات هادو ما شاء الله اللي راهم نجحوا واللي راهم ديجا خدامين، واحد 80% ديال البنات اللي راهم دوك يعني خاضوا هاد المعركه راهم ديجا خدامين وراهم دوك بالصالير. اللهم لك الحمد ولك الشكر. صغروا راسهم ودخلوا للقناه وقلبوا على لي فيديو وخداو اللي يفيدهم. بالنسبه للبروجي داكي ولي فيش داكتيفيتي ولي فيش دو سوان هادوك ديالكم، هما ديالي على باز مي هادوك ديالكم. خدوا دي نوت، كتبوهم وطفوهم بطريقتكم وضفوهم بشنو نتوما كديروا. بزاف اللي استعملوهم واللهم لك الحمد نجحوا. الوغ بوركوا با فو؟ الوغ حاولوا تبحثوا شي شويه. ابري بيان سور كونت يا اون لاكون يا اوكان سوسي جو بو فوز اكومبانيي اون ام بي. مي باش نبعث لك لو بروجي داكوي ولا لا فيش دو سوان ولا انسي دو سويت عبر القناه راه سي جوست امبوسيبل. جو بو با لو فير باسكو جو نو سي با لو فير اي جو نو سي ميم با سي سا سو في او نو. فوالا جو فيرم لا بارونتيز اي je parle de la vidéo d'aujourd'hui. هاد لا فيديو طلبوها البنات بزاف رغم انني راني حطيتها هذه تقريبا 2 ans. غنولي عاوتاني نحطها يمكن عاوتاني تفهم بطريقه اخرى وتكون سهله على الاخرى. هي لا فيديو باردون sur la déclaration des impôts. c'est le grand moment. bientôt غادي يجيونا الوراق ديال لي ديكلاراسيون دي زامبو. غادي نعاودها معكم avec ma propre fiche de paye avec un tableau اللي غادي نقول لكم فين غادي تلقاوه كي فاسيل. المهم البنات راهم دوك اللي معايا راني صيفطوا ليهم اللي يعني قرابين عندنا تواصل دائم راني صيفطوا ليهم. مي vous pouvez le trouver sur Google sans aucune hésitation, sans aucun problème. voilà alors حنا لي اسيستانت ماتيرنيل عندنا واحد غادي نقول واحد ان ريجيم دو ديكلاراسيون كي سابيل لاباتمون فيسكال. وهاد لاباتمون فيسكال راه ما خاصش غير لي اسيستانت ماتيرنيل، خاص بزاف ديال لي ميتيي. كنت قلتهم في لوطر فيديو غنعاودهم هنايا بيان سور. قالك في الاعاده افاده. الوغ هاد لي ميتيي ولا هاد لي بيرسون كي سون كونسيرني بار لاباتمون فيسكال هما لي retraités de plus de 65 ans, les personnes invalides à 40% d'invalidité, les journalistes, les photographes, les micro-entrepreneurs, les intermittents de spectacle et nous les assistantes maternelles. ولكن دابا حنايا on est intéressé par nous les assistantes maternelles.
هذيك الورقه اللي كتجينا ديال لا ديكلاراسيون دي زامبو اللي كتجينا من السونتر دي زامبو كيكونوا فيها ديجا لا سوم منزله. يعني اون دو شوا. اون لو بروميير شوا ديال لاباتمون كي بيان سور تري 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 بينيفيك، وكاين لو شوا ديال انك ديري هذاك الشيء اللي جاك تسين اي تي انفوا ديك الورقه لو سونتر دي زامبو. لاباتمون فيسكال عطيه لينا الدوله، ما هو لا فرود ولا ترافيك ولا غيان دي تو، عطيه لينا الدوله كما قلت لكم لينا ودوطخ دوطخ ميتي ولا دوطخ بروفيسيون. كاينين اللي كتقول لك انا غنخليها هكاك باسكو جو جو سور ما روتريت باش ابري تكون عندي اون بون روتريت. سي سون شوا كو جو ديسكوت با كي يونغاج كو لا بيرسون كي فو لو فير. وكاينه اللي كتقول لك نو انا جو بريفير بينيفيسي دو لاباتمون باسكو الدوله عطيني هذا القانون وعطيني هذا الحق، غادي جو بينيفيسي دو لاباتمون فيسكال. و 98 حتى ل 99% ديال لي اسيستونت ماتيرنيل ال بينيفيسي دو لاباتمون فيسكال اي ال براتيك لاباتمون فيسكال. علاش؟ باسكو عندهم امتيازات. يا لابيل، يا لا بورس بور لي زونفون، يا بليزيور يعني بزاف ديال الاعانات، بزاف ديال الامتيازات. كاينه اللي كتقول ليا ولا كتقول مع راسها ولا كتسول اوتور ديل اسكو اون اسيستونت ماتيرنيل بي لي زامبو؟ وي اي نو. Alors une assistante maternelle elle paie les impôts parce qu'on prend bien sûr les ressources du foyer. On est d'accord. الا كان راجلها مثلا ما شاء الله خدام avec un bon salaire 3000 à 4000 euros في الشهر par exemple، ما عندوش هو داك لاباتمون اي تو بلوس son abattement هي يعني son salaire ses salaires selon l'abattement, bien sûr il y aura quelque chose à payer les impôts, ça c'est clair. اللي عندها دي زونفون اون بازاج ولا لي زونفون ا شارج ما كتخلصش بحال اللي ما عندهاش لي زونفون. كاينه اللي عندها راجلها عنده دي ريفوني موديست كيزيدوا عليهم لاباتمون ديالها ما كتخلصش. كاينه اللي غير بوحدها اللي با ماريي ولا المهم سي سون شوا، هذاك ما كندخلش انا في لي كا كي نو مو ريغارد با. Elle ne paie pas les impôts. Une assistante maternelle toute seule ou là, une assistante maternelle toute seule avec des enfants en bas âge, elle ne paie pas les impôts. Une assistante maternelle avec un mari qui a des ressources, qui a des salaires لا بأس بهم، اوتوماتيكمون هو غيكون كيخلص. كتزاد شي على شي كتكون شي حاجه ما يخلصوا. ان كوبل اللي عندهم دي زونفون ا شارج كيخلصوا موان بيان سور كان كوبل اللي عندهم دي زونفون اللي ما عندهمش دي زونفون ا شارج. هادو سي دي كا بار كا اللي ما غاديش نقدر انا نهضر عليهم باسكو جو نو لي كوني با. يا كو لو سونتر دي زامبو كي كوني هادشي هدايا اي بيان سور لي ديكلار. فوالا. الوغ شنو هو l'abattement fiscal? L'abattement fiscal pour une assistante maternelle, parce qu'on est des assistantes maternelles, dépend du nombre d'enfants accueillis. Pour chaque enfant, on a un abattement. Et la durée de l'accueil en nombre de jours. C'est pour ça qu'Angolo, les jours réels de présence, on déclare la différence entre la rémunération, entre les salaires qu'on a reçus, et l'abattement. Quand on a le salaire منجهة, quand on a l'abattement من جهه on fait la soustraction وهذاك لو ريزولتا هو اللي كنديكلاريو لي زامبو selon le montant du SMIC horaire اللي كيتبدل tous les ans. حد هنايا on est d'accord. شنو كناخذوا باش كنديكلاريو لي زامبو؟ هنا فين غنوريكم هاد لا فوي. بون جيسبر كيلي كلير. اوكي فوالا. هنا غنوريكم هاد لا فوي اللي غتلقاو غادي تضربوا في جوجل وغادي ديروا ديكلاراسيون دي زامبو اسيستونت ماتيرنيل غتخرج لكم هذه وغيخرج لكم العديد من الاشكال. مي هذه الاغلبيه حتى لو سونتر دي زامبو ملي كتمشي شي وحده هادو اللي كيعطيو باسكو لي تري بريسيز و فريمون امبوسيبل تلفي امبوسيبل. Alors qu'est-ce qu'on prend? On prend, regardez là, le salaire net imposable tenant compte de l'exonération fiscale. Ajouter les frais kilométriques بالنسبة للأخوات اللي كيستعملوا la voiture يزيدوا les frais kilométriques. Les indemnités d'entretien et les indemnités de repas sont déjà incluses. On est d'accord. هذا le salaire net imposable. Il est où le salaire net imposable? Il est là, le salaire net imposable. كتاخدوا votre fiche de paye, ça c'est ma propre fiche de paye. كتاخدوا votre fiche de paye. Voilà, regardez. Salaire net imposable tenant compte de l'exonération fiscale. أشنو فيه؟ فيه les frais d'entretien. Les frais de repas. Moi, je ne fournis pas le repas. Après, je vais vous expliquer ça. Et fait HADI. CSG plus RDS, nous détective de l'impôt sur le revenu. OK? Le salaire net imposable, il reprend cette ligne-là. Il reprend tes frais d'entretien,
tes frais de repas, tu rajoutes les frais kilométriques. Les frais de repas pour celles qui fournissent le repas. Pour celles qui ne fournissent pas le repas, la case hadi, avantage en nature. Pour les repas fournis par les parents, faire une attestation. Après, je vais vous expliquer les chiffres. Alors, l'attestation, ce que je vous ai dit l'année dernière, une attestation de repas, vous allez définir le coût de revient de repas que les parents fournissent à leurs enfants. Alors, les syndicats, قلتها لكم في l'autre vidéo, les syndicats سافروا أن le biberon, il coûte entre 30 centimes et 50 centimes par biberon. Un enfant allaité, 0 euros. Attestation comme quoi il a été nourri au biberon du lait maternel de cette date à cette date, ça veut dire 0 euros. Et un repas, il tourne autour de 2 euros à 2,50 euros. Tous mes contrats et toutes les attestations que je demande aux parents, pas plus de 2,50 euros. Donc, si vous me mettez 4 euros ou 5 euros sur l'année, ça va me faire 800 ou 900 euros que je vais déclarer. C'est vraiment haram عليهم في الحقيقة القضية هذه ديال qu'on déclare les frais de repas que les parents fournissent. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je vais déclarer les frais de repas que le parent fournit? Oui, je dois déclarer les frais de repas que le parent fournit parce qu'il a ma déclaration, je l'ai l'attestation de repas, ma déclaration, je j'ai un redressement fiscal, غادي يعاودوا معايا الحساب وغادي يحسبوا لي 5 euros, je crois 5 euros 10 ou 5 euros 20 par repas. Alors je préfère ندير معاهم هاد l'attestation, ندير les premiers mois de toute façon l'enfant ملي كنشدوا l'enfant من 2 mois et demi حتى ل 4 mois 5 mois il est nourri au biberon. كندير هاد القياس هذا ديال le biberon entre 30 et 50 centimes par biberon. Après je passe au repas. C'est vrai que les premiers repas c'est des petites cuillères que j'ai des petites cuillères كندير واحد 1 euro de cette date à cette date. Et quand l'enfant il prend un repas entier, bien sûr là il bête 2 euros ou là 2,50 euros. Voilà, on ferme la parenthèse. La troisième case, là on a mis notre salaire net imposable tenant compte de l'exonération fiscale. Là on a mis nos frais de repas parce que moi je fournis pas le repas pour ce bébé, il est nourri au biberon pour des jours parce que c'est un contrat sur 10 jours. Et là je mets mes 10 jours multipliés par les 3 heures de SMIC égale à la somme des jours ou la 12 jours ou la كل وحده شنو عندها. Ça c'est pour des journées de 8 heures et plus. Il y a des journées de 8 heures, 8 heures et demie, 9 heures, 9 heures et demie. Bon, ça c'est pour des journées de 8 heures et plus. ردوا البال البنات pour celles qui se payent le mois de décembre, يعني qui se payent le début du mois. خدمت décembre et le salaire il a été versé en janvier 2023. Ok, alors elle va déclarer décembre, la déclaration 2024 sur 2023. On est d'accord parce que le salaire تخليها le 2 ou le 3 ou le 4 ou le 5 janvier. Jusqu'au là on est ok. Alors, pour les journées de plus de 8 heures, ça c'est des journées de plus de 8 heures. J'ai mon salaire qui est là. Voilà, vous allez le voir. 400, alors, qu'est-ce que j'avais mis? 468, le salaire net imposable tenant compte de l'exonération fiscale. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, il est un petit peu flou. Bon, de toute façon, Hawa, il est en face de la ligne jaune. J'ai pris mon salaire, 468,21 €. Je fournis pas le repas, l'enfant il est nourri au biberon, il prend 2 biberons par jour. Qu'est-ce que j'ai? Oui, ça fait 1 euro par jour sur la durée de 10 jours. Voilà, regardez là, j'ai une durée de... Voilà, le nombre de jours d'activité, 10 jours. On est d'accord. Et ces 10 jours, je les ai multipliés par 33,21 €. Ça m'a donné 332,10 €. Et je prends le total du A plus B. Là, c'est mon salaire. Là, c'est les 10 euros. Le total de A plus B égale à 378,21 €. Je déduis l'abattement qui est de 332,10 € et je vais déclarer pour ce mois, pour ce contrat, pour cet enfant, je vais déclarer 146,11 € pour ce mois. Et je fais ça tous les mois. Je fais ça tous les mois. Je fais attention bien sûr au SMIC horaire qui change. Décembre, il était à 33,21. Janvier, février, mars, avril, il est à 33,81. Et mon mail, c'est 34,56. C'est bon, on est clair. J'espère qu'on est clair. Je mets mes salaires. Tous mes salaires
tenant compte de l'exonération fiscale, nanana, et je fais le total. Ok. Là, je me suis amusée, je devais faire un exemple, je ne vais pas faire toute l'année. Je prends mes frais d'entretien, si c'est le parent qui fournit le repas, après je fais le total. L'addition de Hada et Hada, je la mets là. Ok. Là, c'est le nombre de jours réels. كاينين البنات اللي عندهم un planning كينوطيو فيه combien de jours l'enfant est présent. Si jamais vous ne l'avez pas, c'est simple. Vous prenez la case نتاع les frais d'entretien ديالكم. Votre case de frais d'entretien. هذه. Moi, je suis à 6 euros. À Paris, on est à 6 euros, 7 euros. La case de frais d'entretien, vous prenez la somme هذه et vous la divisez par le nombre de jours de présence. Pardon, vous prenez cette somme, pardon, autant pour moi. Vous prenez cette somme et vous la divisez par ce que vous prenez. Anna, je suis à 6 euros, 60 divisé par 6 égale 10. Ok. Maintenant, on passe aux journées de moins de 8 heures. كاينين اللي عندهم des périscolaires ou اللي عندهم des journées de 7 heures ou des journées de 5 heures ou là. Pareil, c'est simple. Elle va mettre ici son salaire avec les frais d'entretien et les frais de repas. Elle va mettre ici si le parent fournit le repas et elle vient ici, elle met le nombre d'heures travaillées. D'accord, j'ai pas un exemple pour vous le faire, mais هادو déjà et pour les journées de plus de 8 heures et pour les journées de moins de 8 heures. Le nombre d'heures travaillées, supposons que c'est un contrat, je fais juste un exemple ici, supposons que c'est un contrat de 5 heures par jour sur 5 jours et année complète. C'est-à-dire sur un contrat sur 25 heures. 25 heures fois 52 divisé par 12 égale l'équivalent de 109 heures par mois. Alors, on va dire 109 fois 33,21 euros. Qu'est-ce que ça m'a donné ici? Je l'ai fait, je sais pas. Oui, je l'ai fait. Ça m'a donné 452 euros. Alors, il va prendre son salaire moins les 452 euros moins ce qu'elle a trouvé. Et elle va reproduire tout ça ici. Le salaire tenant compte de l'exonération fiscale, les frais d'entretien, les frais de repas, éventuellement les frais kilométriques, ou fait les heures multipliées par les 3 heures de SMIC divisées par 8. Et elle fait son abattement et c'est ça qu'elle doit déclarer. Voilà, هذه هي la déclaration des impôts. Vraiment, prenez vos fiches de paye, reproduisez هادشي اللي قلت لكم retransmettez-le sur un papier libre et vous allez voir, c'est très 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 facile. نتعمروا هاد الورقه هذه غادي ديروا bien sûr l'enfant et vous la gardez. Vous la mettez bien dans vos documents. Si jamais il y a un contrôle, voilà comment j'ai calculé. C'est tout. Après, bien sûr, il y aura comment déclarer sur la feuille, les cas déclarés sur papier. Elle va barrer la somme les gestes parce que plutôt les impôts page emploi, tu vas barrer la somme et tu vas mettre la nouvelle somme après abattement. Les cas déclarés par internet, il y a un petit stylet, la somme, tu vas cliquer sur le petit stylet et tu vas tout corriger. Voilà, j'espère que j'étais claire. C'est vrai que c'est pas facile باش توصل هاد المعلومات فيهم قوة الحسابات و c'est pas facile. J'espère que j'étais claire. J'ai essayé d'être claire le plus longtemps possible. Si jamais vous êtes coincé, posez-moi des questions, j'y répondrai avec très très grand plaisir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. عواشركم مباركة. الله يكمل هذا رمضان بالسلامة وبالصحة وبالعافية ونتمنى نلقاكم في une autre vidéo ونتمنى نكون خفيفة الظل على قلوبكم وبيزو à tout le monde. À bientôt.